নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তো আমাদের গাড়ির পুজো দেওয়ার ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা হয়নি, অনেক দিনও হয়ে গেল। তাই আজকে তোমাদেরকে গাড়ির পুজো দেওয়ার ভিডিওটা শেয়ার করছি। আর আজকে আমরা সারাদিন ঠিকঠাক ভিডিও পোস্ট করতে পারিনি, তার জন্যে ভাবলাম যে এটা আমাদের কাছে ছিল এই ভিডিওটা, তাই তোমাদের কাছে শেয়ার করছি। ঠাকুরমশাই এখন গাড়ি পুজো দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, গাড়িটাকে ফুল দিয়ে গাড়িটাকে সাজিয়ে দিচ্ছে। আর এই পুজোটা ঠাকুরমশাইয়ের মন্ত্র পড়াটা তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। পুরো ভিডিওটা দেখো, খুব ভালো লাগবে আশা করি। ओम विष्णु विष्णु तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीव चक्षुरातं विष्णवे नमः। ओम अपवित्र पवित्र व पुंडरीकात्म स्वावाच्योपान्तर नमः शुचि। ओम सर्वमंगलमंगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्यत्रम्बके गौरीनारे नमस्ते। अज्ञानं हिमङ्गस्य ज्ञानञ्जन सुरापचक्षुष्मसु गुरवे नमः। गुरु ओम भगुरु विष्णु विष्णु नमः। देहि सूर्य सह संसु तेजस्वस्परे अनुकंपय मां निद्र ज्ञानम्। ओम नमः भगवते सूर्याय नमः। ओम एष पद्मजलम् ओम सूर्याय नमः। एष गन्धपुष्पं सूर्याय नमः। एष पज्ज्वलितदीपं सूर्याय नमः। ओम नमः विष्णुतंत्रदेव कनकाकल भैरव श्रीदेव विष्णु सूर्याय नमः। ओम नमः स्वस्ति न इन्द्र विद्यास स्वस्ति न विश्वपुष्ट स्वस्ति न पितृदेव शांति सर्वकुल भवन्तु शान्तिन। ओम नमः गुराकेतुष्ण द्विचक्र जान भावनाय नमः। भौमेष्ण द्विचक्र जान भावनाय नमः। भौमेष्ण द्विचक्र जान भावनाय नमः। एतदुरीपदेव श्री विष्णु नारायण नमः। एतगन्धपुष्प ओम नमः खड्गं शैलशिलातनं गजेन्द्रवदनं लुम्बितयो सिन्धु शुभकन बन्धे शैलसुतासुतं सिद्धिकम्। ओम गं गणपतं गणेशाय नमः। एष गन्धपुष्प ओम गं गणेशाय नमः। एष पज्ज्वलितदीपय ओम गं गणेशाय नमः। एष पज्ज्वलितधूपम् ओम गं गणेशाय नमः। ओम नमः वं भूनदेवयं गुरो वं वनहिताय च जगद्धीत कृष्ण गोविन्दाय नमः। एष गन्धपुष्पं भगवान् श्री विष्णु नारायण नमः। ओम नमः ब्रह्मोदेवयं गुरो वं वनहिताय च जगद्धीत कृष्ण गोविन्दाय नमः। ओम नमः स्वस्ति न इन्द्र विद्यास स्वस्ति न विश्वस्ति न पितृविभुरस्पतिदेव शान्ति न सर्वकल्याण बन्ध पुष्पण। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम नमः शिव संताय काय नत्र हेतवे निवेदयामि चत्मानं तं बुद्धि परमेश्वर। ओम नमः शिवाय नमः। ओम शिव कल्याण बंधु स्वाम। ओम काली काली महाकाली काली के पाप हरि धर्म काम पद देवी नारायण नमस्ते। ओम अखंड मंडल कलव्याप्ति की चराचरं तत्पदं दृश्यते जन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः दंशपाल महावीर सुचित्त कर्मकारे। ओम नमः विश्वकर्मा दिवान। ओम नमः लोकजंत निर्विघ्न कुरुमे सदा वैष्णव श्रीवेदे कुंभ भवत देश नमः। ओम स्वस्ति न चेद राजस्व नमः। गंगेत गंध पुष्प सरचंद्र वंदे स्नगित बल उज्जय संपूर्ण नमः। ओम विष्णु पंचधाय मांगित पवित्राणि एते गंध पुष्पं कर्तबलाय नमः। ओम नमः गंपैत सपज्ज्वलित धूप दीप आमंड फल मिष्टान्न द्रव्यादि नैवेद्यम्। ओम श्री विश्वकर्मा पूज्य कर्मं पुष्पं पुण्यं। ओम पुण्यं एते गंधाय संयुतं। ओम नमः काली काली महाकाली काली के पापर धर्म कामक देवी नारायण नमस्ते। ओम नमः द्विचक्र जान द्वार उद्घाटन काले भवन्त्य। ओम विश्वकर्मा पूजा पूर्वक श्रीमन् महाकाल भैरव सहित माता भुवनेश्वरी देवी नमः। ओम पुण्यं ओम पुण्यं ओम पुण्यं। ओम विष्णु तस्यैराद्रो फाल्गुन मासे कृष्णपक्ष पंचमं तीतु कुंभ राशि भास्वरे काश्यप गोत्र की नाम কুহির মাঝে দাসদাস সপরিবার মঙ্গল কামনাতে শ্রী বিধি কামনাতে পুত্র কন্যা সন্তানের সুস্বাস্থ্য পৃথিবী পিতা মাতা সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু কামনাতে নবগ্র পিহিত গৌরিত সিনেমারে সর্বশত্রু ক্ষয় সর্বপ্রাপ ক্ষয়াম সকল বিদ্যার্থী শিক্ষা লাভ কামনাতে কর্মজীবনে পদোন্নতি কামনার্থে নবদ্বার ঘাট উদ্ঘাটনকালে ভবন্তি ওম পুণ্যং ওম পুণ্যং ওম পুণ্যং ওম বিশ্বকর্মা দেবা পূজ্য কর্ম ঐশ্বর ঠাকুরমশাই পুজো শেষ করে ধূপকাঠিগুলো আমার হাতে ধরিয়ে দিল, বলল যে মাকে ধূপকাঠিটা দেখিয়ে, গাড়িতে ধূপকাঠিটা দেখিয়ে মন্দিরের পাশে ধূপকাঠি দেওয়ার একটা জায়গা আছে সেখানে দিয়ে দিতে। তো আমি সেই রকমই করলাম। আর গাড়ি পুজো দেওয়ার সময় মা, বাবা, সুনিতা আর আমার পুচকু সোনামা সবাই ছিল মন্দিরের কাছে। এই মন্দিরটা অনেক বড় ও খুব সুন্দর, মায়ের মূর্তিটাও খুব সুন্দর। এখানে নিত্য পুজো হয়, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা সন্ধ্যা আরতি হয়। ঠাকুরমশাই এবার শান্তি জল ছিটিয়ে আমার হাতে নারকেলটা দিয়ে বলল যে কেরম করে কোথায় ফাটাবো আর কোন কোন জায়গায়, মানে কোন কোন জায়গাতে জলটা দিতে হবে আমাকে সম্পূর্ণটা বলে দিল ভালো করে। তো আমি সেই অনুযায়ী কাজটা করলাম। কিন্তু দেখো বন্ধুরা, নারকেলটা তো একবারে ফাটিয়েছি,
কিন্তু জলটা সব একবারেই বেরিয়ে গেছে, পেছন চাকায় আমি জলটা দিতেই পাইনি, যা পড়েছে সব সামনের চাকায়। এটা তো আমারও খুব খারাপ লেগেছিলো, কারণ আমি পেছন চাকাতে একটুও জল দিতে পারিনি তার জন্য। তো বন্ধুরা বাকি ভিডিওটা পুরো দেখো, আর কেমন হয়েছে একটু জানাবে সবাই আমাকে। এখন ঠাকুরমশাই বলছে যে দুটো লেবু নিয়ে এসেছিলাম যে দুটো চাকায় দিতে, সেই লেবু দুটো ঠাকুরমশাই দুটো চাকার মধ্যে দিয়েছিল, আর আমাকে বলল যে গাড়িটা স্টার্ট করে ওই একবারে দুটো লেবুকে চাপা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সেই অনুযায়ী আমি করবার চেষ্টা করলাম। তো একবারে আমি পার করতে পেরেছি, কিন্তু গাড়ির পিক আপটা একটু বেশি হয়ে গেছিলো, এর জন্য আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম, পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। তো বাকি ভিডিওটা দেখে নিও বন্ধুরা সবাই। টাটা।